गले में क्या हार है ये? कान तो ठीक है, मैं समझा हूँ। बाजार के बाजार के क्या खबर बा? सब ठीक बा? क्या बनाया है? हाल क्या किया? ये क्या है इसमें? बाल बुल बना दे, थोड़ा बाल बुल बना दे। चलो चलो नीचे चलो, बाल बुल बना दे, सफा कर। अरे नाम बताओ, क्या नाम है आपका? दुकान वाला तो अब समझा है, तो नाम क्या आपका बोलो। अरे जो लोग देख रहे हैं, वीडियो बन रहा है ना, आपका नाम जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? पिताजी का क्या नाम है? देखिए क्या हालत बना है, देखिए देखो हाथ में क्या लगा हुआ है। ये क्या है? ये ताबिज तुबिज बंधा हुआ किसने? क्या बना है ये? हाल बेहाल कर दिया आप। क्या हार बनाया? रखो इसको, बाद में ले लेगा। रखो सीताहार। सीताहार, ये इसको खोलो, सब खोलो। क्या क्या पहना हुआ है गरम में? खोलो पूरा साफ करो। इधर बाद में देता है, रखो। तू गिर जाए। अरे नहीं गिरेगा, इधर रखो ना, बाद में ले लेगा। उधर रखो, उधर रखो। জলটা নিয়ে দাও, খাবার ছাপা জল আর বোতল আছে, বড় একটা সাদা ব্যাগের মধ্যে। चलो भाजी है, ताजी सब्जी है इसमें। है हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धो, खाओ। তো আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্টে জানাবেন আর শেয়ার করবেন। আর স্ক্রিনে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, এরকম লোক রাস্তায় যেখানে পাবেন প্লিজ আমাকে ফোন করবেন। তো যেখানে যেখানে এই ধরনের মানুষ দেখতে পাবেন, আপনাদের পাড়ায় আশপাশে যদি থাকে আমাকে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমার স্ক্রিনে নাম্বার থাকবে। আর এই মানুষটার কী অবস্থা ছিল আপনার ভিডিওটা দেখলেন, ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনাদের সহযোগিতা চাই, আপনাদের সহযোগিতা করলে পরে আমি অনেক মানুষের এরকম পরিষেবা দিতে পারি। তো প্লিজ আপনারা একটুখানি ভিডিওটা শেয়ার করবেন আর আমাকে ফোন করবেন, আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। ঠিক আছে बाबा जी, इधर इधर इधर, ठीक है, चल हंसो जरा, हंसो, बढ़िया है। तो बाबा जी पूरा खुशी एकदम, কি ছিল কি অবস্থা ছিল আর কি করে দিলাম।